everyone. So welcome to the new entry for TPCC5. So for today's video, so I'm going to demonstrate to you how to do your activity with regards to creating the sketch plan. So first is you need to open your file, the template border that I suggest for you to download. So once you open the template border file that I suggest you to download, so as you can see, you have your template border for your sketch plan. So all you need to do is to create your 2D drawings in the model tab. Okay, so after you draw the sketch plan, so you're going to arrange your drawing into the sketch plan template. Then after that, you're going to plot this one in image or PDF. Okay, so first things first is you must have to transfer the title description coming from your image, no, na imuhang na-acquire. So just like what I've said before, nga base sa inyong title na ay nakabutang dito nga technical description. So try to read your copy of your file of the certificate of title. So nakabutang diya ang description kung unsa ang mga bearing sa ato ang lot area. Okay, so on the first, I think murag kasagaran siguro sa technical description, makita ninyo nasa likod sa page sa sa inyong titulo. Nayuban nakabutang sa tubangan pero seldom lang na siya makitaan, but more likely naagi na siya sa likod. Okay, so unahon na to sa likod, no. So atong buhaton is sama sa gimension, i-transfer nato ni siya diri sa AutoCAD kay para dili ta magsigig-silip, no. Okay, so to do that, okay, so we will use the command of text, no, kining nakabutang diri nga icon nga A. Then i-write nato siya, no. So i-categorize nato siya as, okay, first una natong buhaton is the line niya, no, line. So use the Flux Architect, no, nga font nga kung I don't okay lang, Flux Architect nga font nga ako ang gi-suggest sa inyo nga gamiton. Okay, next. Okay, gamay kay siya. Okay lang. Next, on the left side or the right side, so we have the bearing. Then on the other side, we have to do the distance. Okay, so copy lang nato, no. So to copy, so you just simply type CO, no, para madali instead of clicking the icons. Okay, type CO, then press enter or space. Okay, so kini siya, atong gamiton nato nga font diri is Arial CE. Okay, so wala man good, just in case kung magamit bitaw ta og kanang symbols nga degrees, wala may or I think mas nindot o mas klaro ang number sa Arial CE compare sa magamit ta og Flux Architect nga font. Ang Flux Architect nga font pangit kay siya og design sa mga number, o basig na tendency nga lisod siya sabton sa kidong magbasa. So much better, so we will be using the standard font, no, nga Arial CE. So as you can see, ang font niya is mas dako compare sa katong Flux Architect nga itong ginagamit. So later on ato ni siyang bawasan, no. Bawasan na lang nato siya, i-highlight nato mura gyapon sa no. So i-type nato 0.15. Okay, so kini siya.
Of course, ang ato ang line nato is bounded by points, no? Let's say point 1, point 2, point 3. So ang atong kuha nato diha sa under sa kining column nga line. So atong ibutang nato is boundaries 1 to 2. Okay, copy lang nato, type CO down, then dayon 2 to 3. By the way, you need to take note kung pila ka buok points ang naa dire, no? So sama dire. Okay, then okay, to point 2, tapos bearing distance to point 3, tapos bearing distance to point 4, tapos okay, bearing distance to point 5, tapos bearing distance to point of beginning. So meaning to say, there are 5 points, no? So 5 points, ang last nato diri sa ato ang line nga column, it should be 5 to 1, no? Okay, so we have 3 to 4, then 4 to 5, and lastly 5 to 1. Okay, I think much better nga imuatan siyang ibabasa, no? Kay just in case og mag-click ka, ma-appeal nimo ang sa pikas. Okay. So i-limit na to ang size ato ang text box. Okay, on the next portion at sa bearing part, okay, so ato lang siyang i-increase na po na. Okay, now sa bearing part, ang ato ang first bearing is north 68 degrees 51 minutes east. So capital N, tapos 68 degrees. Ang degree nga sign is makita diri sa kini nga symbol. Okay, degrees. Then 51 minutes east, space east. Okay, dayon ang yahang distance. Okay, yahang equivalent distance is equivalent to 12.02 meters. 12.02 meters, or M na lang, no? M. Okay, next sa second bearing, going to point 2 to 3. So ang ikaduha natong bearing was okay, north 21 degrees 01 minutes east. Tapos ang distance niya, okay, distance niya is 0.15. Okay, 0.15. Kaya ito siyang itupong ato ang M. Okay, next. Okay, kaduha o ikatulo nga bearing. Okay, we have south 21 degrees. Okay, south 21 degrees 09. Okay, 09 east. Okay, dayon. Okay, going to point 4 man na siya, no? So ang yahang distance niya, equivalent niya distance is 6.86. Okay, 6.86. 6.86. Okay, it should be nga naa kay klarong copy sa imuhang land title. Otherwise, kung di nimo maklaro, masipyat ka og plat, no? Kasi makaingon ka nga na mali sa titulo. Well, actually, class, naagi something discrepancy, no, with regards sa titulo. Kay naka-run off mangod siya into minutes. Therefore, naa siya possibility nga magka-error siya.
Okay, so next is ang sunod na to nga bearing humanata sa south 21 degrees and 09 minutes diri na punta sa next bearing nga south south 68 degrees 51 minutes. Okay, so 51 minutes west. Okay, iyang distance is about 11 point. Okay. $11.95. And lastly, no, going back to the origin, ang iyang bearing niya is 21 north, 21 north 21 09 west. Okay, tapos yung distance is about 7 meters. Alright, so kompleto na ang ato ang bearing og distance. So if you might want to check, you may check the bearings kung naamoy discrepancy, no? Okay, the first line is 68 north 68 degrees 51 east, na siya distance nga 12.02. Then sa second point, second length or second line, so north 21 degrees 01 east 0.15. Then sa ika-third nga line, so that is south 21 degrees 9 east 9 minutes east 6.86. Then sa ka-fourth, that is south 68 degrees 51 minutes west, then 11.95. Then lastly, the line that is connected to the origin, so that is north 21 degrees 09 minutes west 7 meters. Okay, now so let us begin plotting the lot area. So all you need to do is just simply use the line command, no? So pwede sa nato ni siya i-minimize, no? Maximize nato ang ato ang AutoCAD nga application. Okay, so using the line, okay, so first specify nato ang first point anywhere, no? Okay, first point nato dire. Tapos at the bottom portion, okay, we will type the following, no? Okay, so ang ato ang first bearing was north 68 degrees 51 minutes, then 12.02 iyahang distance. Okay, so at the bottom portion, okay, sa may command portion, okay, so i-type nimo ang at, tapos distance 12.02. Take note, nakakuantahan, naka-line command ta. Okay, after nimo maklik sa line command, then click ta o origin point sa open space, then you type this one, then lesser than nga arrow. Okay, lesser than basta ka ng arrow nga going to the right, no? Going to the left rather. Okay, then type the bearing, no? So north, okay, pwede po small letter nga N, small letter na lang, no? Or capital letter pwede. Then 68 walay space, 68 degrees. Ang degrees nimo pwede lang i-type nimo nga D. Tapos ang minutes is 51. Tapos na kanang kuwait bitaw sa taas. Okay. Kuwait sa taas, dayon E, no? Then press enter. Okay, so mo na siya, no? Ang align. Okay, next point. Okay, next bearing is pwede na nimo delay pwede lang nimo pasagdaan class. Magsige ra kag input.
automatic mo drawing ra na siya giya. Okay, pwede na nimo dili i-guide sa imong kursor. So ang atong buhaton is i-type lang. So at no. Na-control na ko, sorry. Okay, at okay, 21 dili ko na. Distance una 0.15. Okay, so arrow. Okay, lesser than N 21 D 01 or 1 lang, no? 1 tapos kanang quit, then E, then enter. Next is at okay, ka-third nga bearing we have 6.86. Okay, arrow, then S 21 D 9 quit, tapos E, then enter. Next is ikaupat. Okay, so at 11.95 lesser than south. Okay, 68D 51 quit, then W, then press enter. And lastly, okay, at 7 lesser than N 21 D 9 tapos quit, then W. Okay, west. Okay, so that's it, no? So kung makita ninyo class, okay, nahimo ang iyahang drawing. So I think murag naa siya kuano. I don't know kung how it is done sa actual. Pero kung direct class, kini siyang sa second point. Okay, so I think tama ni siya nga kuano, kay siguro basin og nalay gamay nga discrepancy sa lote ba. Then kung makita ninyo wala sila nag-intersect. Mo ni kung but pasabot class nga naay error gyud when it comes to plotting the area, no? Kanang gikan sa or plotting the bearing with regards sa kung unsay nakabutang sa title description. Kay kuan man gud siya, naka minutes lang ba, so prone siya sa error, no? Whereas kung appeal niya ang iyahang seconds, pero gamay naman gud kay ng seconds para i-measure nimo siya. Okay. So, sige lang, okay lang siya, no? Anyway, gamay ra ni siyang error. Okay, so after this one, okay, assume na lang nimo siya nga correct, no? Okay, so atong buhaton nato is since igo ra man ta mag-plot, dili man nato wala man tay karapatan nga i-correct, no? Okay, so atong buhaton as is na lang nato. So ato na lang ni siyang i-trim ning mga sobra, no? If ever man kung wala siya nagkuan, wala sila nag-connect, okay, connect lang nimo. So pwede pod nga i-move nimo as long as mag-close siya. Okay, just like what I did, no? Okay. So after that, okay, so balik ka sa imong description. Di kadagan ba ni? Okay, balik ka sa imong description. Okay, you need to specify kung unsa tong mga adjacent niya nga mga lote. Okay. So dito ka tan-aw sa imuhang first page. Okay, first page sa imuhang title. So basahon nimo class, no? Okay, a parcel of land, lot 09, block 1 of sama ni siya. So of the SO subdivision plan. Okay, na siya PCS 13-0032. So mo ni siya gamito nimo sa kadong pangalan sa imuhang nakabutang diri sa template, no? Kini siya, no? Lot number and LRC number. Okay. So next. Okay, 14 being portion of the I don't know unsa ni siya nga kuan of lot 203
and okay, state. Okay, dili kay nako maklaro. So gwapo lay magkuha mo ka ng klaro nga kuan kopya, no? Okay, so LRC reference na number and situated in Barangay Llano, magkaisang Nayon, Caloocan City and Quezon City. Okay, so bounded on the northwest along line 1 to, so mo ni siya class, no? Akong buot pasabot unsa mo ni siya description kung unsa nga mga lote ang adjacent sa inyuhang lot, no? Okay, along line 1 to by lot 1110. Okay, block 1 of the construction plan. So unsa ni siya nga di ko kaklaro ani. Okay. On the okay. So atong kuan, atong ato sang ibutang nato ang unsa nga lot area o lot number ang tapad sa ato ang lote. Okay. So balik ta sa atong model. Okay. So ang ato ang points nato i-designate sa tag mga points, ha. Okay. So ato lang sa ni siya mag-copy tag text. Okay, temporary lang, no. So we have 1. Okay, point 1 ni siya. Tapos kini siya is point 2, point 3, point 4, point 5. Okay, 1 to 2, no? Tapos 2 to 3. Okay, 3 to 4. Okay, 4, 5. Okay, so atong text na itong agamiton dire is we will be using the font nga Flux Architect. Or kuha na lang, i-real na lang para standard. Okay, gamiton na lang nato ng Flux Architect for title na lang. Tapos kuha na to siya. Tapos dako-dako na to yung kuha, size. So that is lot number. Okay, lot number. Okay, 1110. So much better siguro gato nga naon. Okay, 110, no? 110. Okay. Next, okay, sa line, okay, along line 2, 3, 4 by lot 5 to 9, no? Lot 5 to 9. Okay, so sa may 2, 3, 4 daw, okay, lot 5 to 9. So atong gi-copy. So dire nakabutang is lot, okay, 5 to 9. Then ang sa 4 to 5, okay, atong 4 to 5 is by lot 108, no? 108. So therefore, ang ato ang lot nato is 109 based on what is described by the lot title. Mo ni siya, no? 109. Okay, 109. Okay, dayon ang sa 521. Okay, so along line 521 by road lot 7. Okay, 8 meters wide. Or kung kuan class, kung maka-indicate gani siya nga karsada gani class, ang inyong ibutang na lang ninyo is kuan na lang, road na lang siya, no? Or pwede nimo indicate ang lot, dayon i-indicate nimo siya nga road. Kaya importante sa lote class nga mo-indicate kung asa dapita ang karsada. Okay, lot 7.
Okay, butangan nato road. Your road. Tapos rotate RO, no? RO for rotate. So okay. So humana ang ato ang description, no? Okay, pwede na nato siya ma-kuan ato ang layout. Okay, so the next of this one is mag-create ta og kuan, no? To siyang i-highlight nato ang ato ang kini siya nga lot, no? Using the polyline. So we have PL. Make sure ang kuan niya, ang width niya is equivalent to 0.01, no? Makita niyo 0.01. So we have, okay, ito siyang i-click each. Oh my god, kuan siya, no? Cancel. Okay, width, na-click din ako. Okay, so next. Okay, kung makita niyo sa class, baga siya, no? Baga siya nga line. Okay. Then dayon maghimo ta og polyline, which is kuan siya, no? Broken line. So along to, okay, pwede ra mo mag-assume class, no, unsa iyang kuan. Pwede po dato siyang ita say parallel lang dire kay mura man guni siya subdivision lang guni siya. Okay, subdivision. I-straight lang ninyo. Now, to make it straight, i-guide nimo bali ang inyong cursor, i-click, mura sa siya i-click kanang i-move lang inyong cursor dire sa katong adjacent niya nga line, tapos sa imo lang siyang ipadagan. Okay. So extend lang nato. Extend pa. Anyway, dili siya kinahanglan nga perfect, no? Okay, anyway, kuan naman ni siya, no? Reference line naman ni. Okay. So the next part, okay, para maka-create ta og broken line, i-change nato ang ato ang characteristics sa ato ang line, no? Okay, so asa man na buhaton? Okay, diri dapita, no? Okay. So we have, i-click lang nato sila, ipang-highlight nato, then use the hidden line. Okay. So nanakay hidden line. Okay, so let us complete first, no, kung unsa nga ato ang description nato de. So pila ang ato ang lot area. So ang ato ang lot area nato dire is equivalent to lot area equal to, based on sa description, no? Okay, I think naka-indicate. So that is 84 square meters. Okay, 84 square meters. So gamay kay siya class, no? Square meters. Okay. So, ato lang siyang ipadaplin, no? Ipadaplin nato siya gamay. Then, ang sunod natong buhaton was the vicinity, no? The vicinity map. So, save lang sa nato, no? Okay, just in case umubran out ba. So, ay mo kalimot og save class, no?